Ave Maria. Ente Aladonpa. Ye Kokoreku Christ. The 2019. Odan doka kalo jeichea no Bible doka kalo te ikwalika. Ofuko nyatako chonyopa. The transformative power of the cross. Ofuko nyata kochonyopa. Ipuchulo ya kalo ichea. Ewa ntigoligu. Kalo ge gborojuju. Tofu ko nyata kochonyopa. Aege na lokeje kochonyopa abonu to ebili poye. Ege nuke lono koche kojo ye inu yugi hotugocho ha. Nina na noje kali yale ya ulogba yoa. Aloliku kaloge te imoka. Kabonu Jesus pie ili pu. Defu. Ebojo ogokwa. Kalabo alokoge te imo. Owene kaloge biochonyopa li puko ye ikalwa. Ama odenu doka kalo jelo goma jekela nyaweka. Ochono page lile odan na bihibu Christ. Ochono paga lile mba dochono kwa mahibu Christ. Ochono padu na bimem ulaoka mluya oya leja ocha mingingle ajola lo he lingingle abawala mu ingini. Mlingini oka. Then ba jeka ochono kwa ma abihibu Christ no. Okay, lule ban. Ochono kwadu na bi lote ekponu yugu Christ ya anu lulu ba. O makere ege no tukalo pie nyote la gochonyo kwale. Ege na lo mo ka yi odadu no yali poye ikalo uche go wechone. Le kuoma uche go wechone. Ala boya lo odadu no ke ya aloketi ko jaloto. Adana no makaloge joradu to wecho li papa grama loke jaloto ekuno wecho kelala lopo we koda duno yali poye ikalo aye kola duno yali poye igoche o wecho bi le kelala choma o wi yeche ekuone na beche glan ochodo katela waje kodudo gidigidi ngo inyo gidigidi ge ha palogbe ka nwa mlenyo chika denyo demie o wi yeche loku an ake nwale gumlenyo abi yeche aloku a abeche glan ge makede gutagodo kwenu keta. So, God uses events of life to communicate His will to us at a particular moment. Abobie kelakunu la loa because of ojoka ngoko ojoka depa Monica Jenebu enu mbede enu Monica odano yala le pakowo melo no odano ya ipoye ikua no bi le kelago ipuko pa fly ni papa go kwaje neje la loa alomo ko choche kada lo Abraham mema ko le tika bibi kanu neja hoto koko wecho ni na aloje ekonojo kelane loa yo mi agoleche o to te ko che ko che la wecho le koma no because ekono wecho kala Abraham be te minu ko wo ka ga mopa le micho in lo wo ba no akogba lo baluka Adana kogwan ego mane wakai ku ogawe ya oke wodoma walweno ikono ka okelanya Abraham go hanche due o we pegen onyanu go hanche ne jenu go hanche onyanu go tubli ha veta nu ne go tubli ha vene akeka choche logika maya ya wogele bini lowo Abraham do ku wo ojo abanga che kenya ya gla kwa ngili hanche obliti yelele ojo doka kalejeka ando kelana yogla yole yagoja kamera nugaya obe na ihaita onye ihaita ole polo pem tigo ketebe ole dudu polo oloku he pepepe pachila iba na ofufu no ochichi ogbe kochoge wana ocho yotu mo cho ya je ogbe ya epu ai puku be wa ga lebe oku anu o wanu ya lu ama no you see eko hile ka to choloku you must be a man of patience alo botu na ye to choloku mva Abraham ya je mo church gbo neche Bible da lo ke ko ni ola Abraham ku lo ya ma no gbe ola do ege ni ile ola ke ya ikoku Jesus ne ke gbo mma
ano ogbomola me igbeyin kola ebenu hebaja igbeyin kola gale yota he wo ojo faje klodo e igbeyin kola gale yota he e ko ma no ojo faje anoke Abraham ma je na klein ne ngeje le dokwo ambi obechi anne ageje kan wocho nge yago Bible da lo ke Abraham ke ta fuken o ke che abochi agwotunu locho kala locho ka mo miebi itebe ai ke Abraham to balu kage ojo le ka oyo ekono yo awe ke kinu o we ke kiyo so iche a odanu ya nu Christ ho kala gocho no pa lai ko nu to pom boto ke do abe ka yi Easter ga wa granta unku Good Friday ga me ode pa na ku gota glan adoko mo wen akidoko lava and then I let you go baba me I no go suffer I don't go beg for bread I don't go mo wen akedoko no pa we cho e pa na to tegla ola je du ya no glam no do in fact ola du no ya no do ko do ki bli yo alodo ko mo ka boko we cho ibunu but ola du ga ya lipo ye go tegla na odu no ko to cho we chanta hun ko cho jokun aba je ge ka ajelo ko mo we ma Ajelewa letibi alocheka mboka ajelo ko mo we ma ajelewa letibi ojama nche gboruwa ajelewa letibi egun wa lo ge tele biye ajelewa letibi so ajelo ko mo we ora gune ko we e ko back to sender no my portion enemy die ena upekanu upekanu upekole adoko mo we akelokolala owe no we toge motaga kalwa oyago lawo tuturu golo ko wale abalo dubanya ege lo pakusira ke yo mtigo tijali o kalo bukada ko chobote kandoria oge go itali opaku ibru daloka o iduna dai o tugo go itali so owe yoma the Christ walk the lakunwa ora lo ya no kela nya ka ba no abonuga mo we a oda no le la nya te ipe enu ai chen no go nya lo ma wa le wa ge yawa because oge enu wa da wo ko o ju abonu ko te ko ge ku o ku ti je lo ka le bo we ko to lo pa ke bo je to ala ho o ji meli awe ke the scandal of the cross he prepared their mind ahead of the standard of the cross because of that let people pack look ele uchele agemo ba de lo mema osia eya e na to polo oda na wojo na no kweche ko aga nya lo pani pa ba te kuro anu ne ka minu ta o de ku e ga ka lo ka you story ko ku nya wo le ku alo pe ya lo de no go ti ni go because of the polo leche ama oma pe wo we ko na ta ọdún ọjọ́ náà kwanya bí na lọ́kùnrin anúà àfẹ́yìn owó owó jábọ́ máa wú kó bí àtọ́ hágọ́ ọ̀nà náà lè jẹ́ máa híkù Christ ẹ̀tí ọjà ọ̀nà gẹ́gọ́ bí iye jẹ́ òkúnnùkwà jẹ́ níye èyí ọ̀tẹ̀ tàjẹ̀ òyọ̀tẹ̀ mú lálàjò kàbọ̀tẹ̀ ìmàlàyọ̀ tó má ẹ̀tí ọ̀tọ̀tẹ̀ ọ̀hóyá lẹ́hùnkọ̀ ọ̀tẹ̀ híkù kó wọ̀tẹ̀ kú Christ yà ọ̀dà àbáyà pẹ́ mánà mi ẹ̀ híkù Christ yà àní wọ̀tọ̀ yọ̀ pa upe kunyolo ti gba kuchoko ochonyo pano ochonyo pa wono do na je hibu Christ na mie ngotu opa ku korente ya fleyo go jepa geyo go go chene ochonyo pa Paul ka inu ma wije ikowe cho ochonyo pa wije ikowe cho amani yobuga leche o ma kewe lila awodi no de ochonyo pa leche mo ka wo lila echane ni ogodu ojole ne o ni melidun because about what to our pito when what to our to people Christ ya echege yo konu Paul kama aloho kera gocho nyopa achekunju ho che bidago acheku Greek ho che bijei kota ki okera gocho nyopa ipe ikuwa o wolila okay wo choba ochino taje then ko go because oche no wo chegeche ho je gocho nyopa gan. If you are worldly minded, you can never conceive or understand clearly the true meaning of the cross. You cannot.
if you are worldly minded. Other than check where ya, other no way go to no paga jogram because one. Other than let get kelako chele you are akuyo e go ko higba te no yo ka go ko higba le la ko ka je you ale ako o mo to ya gran. Abo chela no ma ki chela ndu. Bo ge lona lo lanu ma ki lona lo ndu. O ma na che doka o to mo we ko cho no pa. No. O chu ma ke cho lo lo. O mo we ko cho no pa. No. Enu hello anu ko fi enu hello ne. Ama we ko cho no pa. No. O we ko cho no pa le ka bo hello a. Apa le ti gwa we ku Christ ala bo bi orukun. Ege do know you to Lord. Aka for the sake of his sorrowful passion, I offer this to you, Lord. You go no na je you go ma. You go no je you go ma. E yin ma ka le yin no ma do. Apiye. Na kan na tele ka bo. A no tu to jo ko ka se ko pokon. No wa lo tu ke ka. E ka gbogbo e ye ke ju. So ọmọ òwe kọ́tọ̀ ló pa ọjọ́ ló pa lóògùn náà máa òjò yọkó yòóhé tálà o òjò lọ́jọ́ ló pa lóògùn tó kú pé ọ̀wẹ̀ tó yà tálà o ẹ̀jẹ̀ ní ọjọ́ ló pa nínú owó ẹ̀bẹ̀ ká lọ à òjò yọ ìwé lọ fi ká lọ rẹ̀ àmà lọ́ọ̀bù kò bí tèrè gẹ́là lọ mbẹ́gẹ́ nànà yẹn ní pọ́tùwánì ọjọ́ náà mọ́tò náà pa kókú pé ó ní gbowó àmìlẹ̀jẹ̀gẹ́ yẹ. Amungeyo obinu nge bin amalu no bama have a on compulsion no willingly o ko bo ni ko bo amungeya le odu no we ko we ke ma akija bo nyo gen no akika lo jona lo ke po abo wa ami ngoto o ndu otuku yo otuku ko le ya again Jesus never your will be done otu ko le ya ora na enya otuku ane ko le ya le ekoduma na wetoge lo tu choi kuboda dugla olo chono paloge motagelo how you are able to approach it and address it and handle it matters a lot no be no ga do no gba pepe ku gracia so ekoduma no ga bi ogo gba pepe ku gracia oge mo chono pa e tawe giyo ekona ku be o magla de ko lu gracia ulegbo pepe je we hold promotion in the realm of spirit olo promote pepe ekono ke lo promote pepe ma de ko ke lo fu pepe di bolo. Amen and amen. Atohi again Paul kanje ichebe nke ole la kocho nyo pako Christ la du no we do ko man ekodo duma back to sender e do ko ma ko la du no ya ipoye kuwa weekly bleed yo o ye je kwa ne e ko heto e lowa o wo sa yu ane e kanu kale anu no la ni chemeta o che o do ko mi pe anu ma ni ya eni ko ka hira anu do anu bi ke nyon yin inu lono ke lo le di anu go bi je tu no sa ke kenkede lo lunu e ko hile ye je no ya lo e ko hilo do hilo ya lo aboko we jo wo ala bet ma jo wo hule bli mana ani ana ma ba lo ko hile alo ola na lo gele gbo we tele ba lo ba le gbi bli le ba oye ike job ko we gba ala lo Jobu ojamo we gi no yanu kale chacho ke he abole mma ekoro bi ya no mi enwe gi ocho o le bi ya no mi enwe gi nu mana ekoro le bi ya no mi enwe gi nu du ko ekoro du ne bli ge lo hun so ala mo da do no ya ko ye ka lo ku clean bling God want about all of the ke ko the deification of the deification of the demon. That is equal believe about pure wecho ipoda do no ya emo ka hi ebli o wecho lo do no ya hu rugen o le an ola do no ya lipo ye ko lo ka do wecho lo bu ka lo be ka gogbo le bli abo he na o bet ma lo hudua abacho beti na o bet ma lo hudua abacho yo he na be come to think of it wa bu ale no tadu so e ko hilo la do le ya lipo ye ko bet ma jo wo fulu wa yo wa ulo wecho ada no wo wecho yon no wecho je ke no ke ami yo no ge ya ko je ka e no ke wa no ya ko yo akecho oglan ojo yo pa bo inu wodagida go the mysterious nature of the cross Paul kalipopo pa no ta ba te ku current e igbe po ba ha pa kunu go gbigbo oke ko da no ya no wecho ge jo cho no pa lo le che ko hilo ya e ko da no maka ko godu gaga o lo to wa ani ana lo ohi nu bobula o le do jama ohi o le do ya bi ohi na no ba anya lo to botala no le nyene gbe ne go nu gbe ngbele a e ko la ka nga ya ke no aka mi o do buta no ko
ora no ya Paul ke ko na nu boko hibela na beta ko choko mo eganu okay hey ugrasa kanu je ora no ya odo ko le mafulu aka anu wo we chone mo wo funa nu le ayo ama abanuga be go we ko chonyo pa otuku adodu ko taula no otuku ako taula abeke on scandal of the cross abanuga anyonyo ku ole la kalwa Moses mle la yaga kela na le ukikuno ga akua ele do pem anu abodu lo malo gabo but ole tutu higwela nya aya okeje kai kokunu ele makwa egwa le woda ne bi lo tulo be ne ye chondu ayeye gola no Christ wa hikunuta ewa ko choga huata ni pa baka che kuro but oke wa manu Christ wa no wa ko gela oye ku ahe kan Paul se ko ya bia. So there was a contradiction in the perception of his mission. He was not a political messiah, but a messiah that will lead humanity back to God. So epera Elohim abu akele je ko ke kutio agaba idu lo ti tede no ladu fo ye glama ani anenu John nu Jemisi nyoto apoluzebedi yako imeko ti chaboloda ma poluzele kunalie pa de ku okola na ka ko jerinu because orani wa pe ti e ye ngoda no wa ga ya ta ogede pe ko lo lo tututun no oge ku wa le wa ge ya wa ngu church so no lo wa tutuliche ola no ya no da le wa ya le pe kamla abalo bi ye gbla ko church no pa me lo ti e ku Christ na ala boya lo ko te imo ke ko le no church no pa we ge alo o wo ya ka lo gbonu ka lo le jang ama e ka lo ko piche ko da du no wa ya ko gla lo ya ye ge ne e ko lo la lo gla ya ye ge ka lo lo wo ko wo chuma olo igbo ko lo ti ate ko we tada ko ju Christ inu la lo alodu ma nu kwa hike bo pie ge yala lo ge pinya go cho no pata ge lo ye ibe ka lo le la ko cho no pa ko Christ ya ko Christ ko le yin ku no to ma lo ha ko o ya ni ka lo le be ko we ki ku me lo nyanje ngole ku ku nu ni e ko Christ e no wonda lo